Tiprasa accord khaimani 6 masni bisingo kono protest ma khaya hai honjangmani no Tiprasa party mani yawi চাকমারা যদি নিজেদের স্ক্রিপ্ট ইন্ডিজিনাস করতে পারে তা আপনারা কেন ইন্ডিজিনাস যে স্ক্রিপ্ট আপনারা করতে পারবেন না? অনেক সময় এইসব আন্দোলন করে। আমি বলছি আগামী দিন আপনারা কি করে যাবেন? আজকে আপনারা ধার করে অন্য যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থাকে আমাদের এখানে যারা আগে রাজ করেছিল তাদের যে লেটার স্ক্রিপ্ট আপনারা কেন ব্যবহার করবেন? চাকমারা যদি নিজেদের স্ক্রিপ্ট ইন্ডিজিনাস করতে পারে তা আপনারা কেন ইন্ডিজিনাস যে স্ক্রিপ্ট আপনারা করতে পারবেন না? যদি দেবনাগরী আপনাদের পছন্দ না হয় তাহলে আপনারা ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট করুন। আপনাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছে, তাহলে কেন আপনি ধার করে আপনারা সেই রোমান স্ক্রিপ্ট আপনারা দাবি করছেন? লেখে হামবাই যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস রনো তেবো media ni bising ti nai tong nai joto haste ni lukrong no kaisa reply chini brom ganang haste ni brom ganang chief minister je samani Tiprasa accord khaimani 6 mas ni bisingo kono protest ma khaya hai honjangmani no Tiprasa party mani yawi kubun ni mungrowi protest khayo hi samani hani bangoi Tiprasa accord khailiapu nge oro jagao chini brom ganang chief minister samani je Tiprasa accord khaya angmani to chini Tiprasa no adhikar roya hi hamani chi jara BJP khainai CEM khainai Congress khainai jo to chini Tiprasa boroni hamkhrani bagoi chini bubagra Tiprasa accord khayo hingke oro jagao jonjati morcha ni jonosabha chikonte jonosabha state level ni pano aro jagao sakha je siri khawi ne sakha je 6 month kaya sani ne protest khayo hani bang chung Tiprasa accord roya nei sajakmani oro chini Tiprasa BJP khainai CEM khainai Congress khainai rok tama busika je chung omo busi thai je chini haste ni nokphang hani nokphang Tiprasa rokno adhikar ronani thangthanio borok kispano musuya omo poriskar ngoi thangka nge omono chung busi thai je chini Tiprasa party to koboni mong rowi 6 mas kaya sani protest khalia mane oine tongkha haifano bai koboni motha rok je demand nangmani no roman script thung ba land right chungthung bono nangmani no borok khorang tisaka omoto chini chaya kre Tiprasa roni chaya kre oro jaga borok chini Tiprasa no mungsa roya khe tongna chini Tiprasa rok chini omo hitong unglak Tiprasa party tini ajora o khorang tisaya phano bai tisaka tani ke chini Tiprasa ni right ni bagoi khorang tisanai no kotor chikon dol ba ব্যক্তিগত নবতন্ত্র তৈ সোশ্যাল মিডিয়া ni bising ti phano bai khorang tisanai o khorang tisama bai si chungno rolia phungkhe to omo blai onnai khaimani klaibo hani bangoi chung busi thai je chini haste ni lukurok no haste ni nokphangno hani nokphangno chungno adhikar ronani oro je rajyoni rajniti khai tongnai rok chungno musuya omo poriskar ngoi thangka ang thangnai WhatsApp video message rok phrobo masakha je roman script no twi bu kok sakha script sanadi boni bangoi tamo sinai chakma rok boroni jeso language ni bagoi borok khaimani hai kok borok sanai rok bu haini roman script sayawi nije ni script sanalai di hai hnai samani je script khainai ni thangnai development ni fund aro jaga rojanai committee khanai script sananai software develop khainai omoto 10-15 bochor 20 bochor nang thangono inge asuk sani chini Tiprasa tabo maidimik ronai 12 ronai borole porikha ro yakhire ma tong chini tima omo chungno ungklago teibo onsloroi rowani bagoi samani chi chung basa nijeni script by develop khaini thangkha inge tabo onslonai hani bangoi no chung roman script no prefer khayo
आरो जागा साखा जे रोमान स्क्रिप्ट ओंखाय बिदेशी भाषा होनो आं स्राय सानानै मुसुगु जदि सि विदेशी भाषा इंग्लिश स्क्रिप्ट न साजायै तंखा के ताबो बरम गोनां चिफ मिनिस्टार निनि ऑफिस नि हयते सुरु खायै राज्यनि जत डिपार्टमेंट न इंग्लिश स्क्रिप्ट बा रोमान स्क्रिप्ट बाय चले अमनो मथाग्रादि जदि न बनो विदेशी भाषा होनै चाजाय अंखा के ते कैसे हंके ताबक जत त्रिपुराओ इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट नि खाय तंमानि न मथाग्रग्रादि आफ्रो जों बुसिनाय जे नों विदेशी स्क्रिप्ट बा विदेशी लैंग्वेज नों चाजाय होनो नरनि बुसानो केबा नों इंग्लिश मीडियम म पर रय तंनाय अमकान्त हाई तुलसीबती हाई नि गोबां मा ताबाव गवर्नमेंट नि इंग्लिश मीडियम कन्वर्सन खायरखा बांला न पर रलियाखे बरनि बुसानो केबा न ताबाव बांला पर रलिया इंग्लिश पर सिनाय सनखे स्क्रिप्ट सैथानि वालाय रवै उंक्लाव ओनस्लो रसिनाय गेमतसिनि बाङै बिलाइखे हाया जोंनो ऑप्शनल फानो रवानि नांगो जे जारा बांला मीडियम किसा बिखरा कौरव इंग्लिश मीडियम पर रमाया बर बांला मीडियम हंके बांला बाय कौरव स्क्रिप्ट सैथो जारा इंग्लिश मीडियम पर नाय बरनि बसारक तो बांला सि परैमाया अ आ इ सि साइमाया बरनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि ऑप्शनल रथो बा जारा ताबक देवनागरी हाजाक तनाय रव बा हिंदी स्क्रिप्ट हाजाक तनाय रव विभिन्न स्क्रिप्ट न प्रेफार खायनाय रव बरावबो खायथों हासि किन्तु अर जागाओ जे अपोज खायो शुधु बांला बायनि मासल ना हेंखे म ब्लैक खिचाया गेमना आं कन्डेम खायो ब्लैक चाजाया हासदेनि जारा बीजेपी खायनाय ताबाव आं जेहेतु रुलिंग बीजेपी तंमानिबा बरनि बुसानो जतनो नायनायनि एमएलए ओंथों मिनिस्टार ओंथों बासिनि तिप्रासानि बीजेपी एमएलए बिया एमडीसी बिया जारा बीजेपी खायनाय रव आफ्रो जराव आगतला फायनाय रवनि बुसारक गोबां माने इंग्लिश मीडियम ताबाव बति रजाक दङ म आं काहमा किचिबो तानिखे आं सिमाने बिसिङो न चिनि बीजेपी नेता रवनि गोबां मा सराय जत बांला मीडियम परनाय करे इंग्लिश मीडियम सि पर रव बरनि बुसाबो हायनि हाफार थागै दङ जे ताबाव बोर्ड एग्जाम रफ्र हंके बर बांला स्क्रिप्ट सैमाया अमत परिष्कार जे बीजेपी खायफानो ओ स्क्रिप्ट नि विषयो बनि बुसानि भविष्यत न हायां मानि न हंके बराव बुसियो हानिबाङै चिनि बुबाग्रा बार सावो अम स्क्रिप्ट कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि दिमानिया अम चिनि तिप्रासानि जाति हामख्रायनि बागैसि चिनि तिप्रासानि भविष्यत हामख्रायनि बागैसि जों ओ स्क्रिप्ट नि विषयो कोनो राजनीतिओ ताथांथों राजनीति थांयावै चिनि बुसारनि भविष्यत न जों वासलायनाय हंगे आं पाइथाव अमनो सानानि मुसुफियो जे तिप्रासा एकर्ड जोंनो रनि मुसुया हमनि अमतो जों परिष्कार स्रायनि नवै तंखा 2 बसर बरक जोंनो रनि मुसुक जाया अमंके परिष्कार रनि मुसुक जाया जोंनो मंसा अधिकार अथस बरनि आमल तिप्रासा मुक्ति मानायफो लुकरक अजराव खनानि मुसुक माने जे तामसिनाय लैंड राइट्स माननि नांनाय चिनि तिप्रासा चिनि इकोनॉमिक पावर नि बागै एडिशनल एम्पावरमेंट रनानि नांनाय 124 अमेंडमेंट रनि नांनाय अमहाय जनजाति मोर्चानि जनसभा व नेतारनि खोक्ति खनानि मुसुक माने बसकां एडिसी इलेक्शन बीजेपी एडिसी पावर फाइखा हिंखे बरक तमा खायनाय बरनि एजेंडा खनानि मुसुक माने अथस आरो जागाव हमकी तिप्रासानो हमकी रखा दमकी रखा ऑडिट खाइजे फुहंखा आंबो मोनखोय सानानि मुसुया जे माहाय राजनीति जे तिप्रासानो नाइस्रे मानिमो सि सासिव हायसि बर तिप्रासा आमसाय एडिसिनो कब्जा खाइमेनि परे दखल खाइमेनि परे बर एडिसी आमसायो तमा खाइने बनो तो सामालिया जेहेतु राज्यव तंगो बर एडिसी व दखल खायाफानो एडिसी आमसायो जदि निरनि इच्छा तंखा हिंखे खाइमानो अथस निर खाइमालिया लैंड राइट्स नि बागै कक सामालिया रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक सामालिया तिप्रासा एकर्ड नि बागै तो सामालिया न 125 अमेंडमेंट जेता निर गसिमानि बनो पर्यंत जनजाति मोर्चा नि जनसभा व बरक खरांति सारागलिया
खरांथि सालायरालिया अमनि कारनिनो जों नौखा जे आइगिनि सिमिचिनि बबाग्रा सावो बरक चामचागिरि खायो बरक नकर खायो हिसाबमानि नकर नो खायहा हासि जोंनो के सिक्रि तंमानि रेगा तांरया निन बुरा बातारया चिनि बीजेपी नि मिसिलो फाया हेंके निरंनो नक ताइ रनाय अम हाय हेंके सिक्रि माव अथस अर फाय हेंके बरनि याथै रंवै जों खुलुं लाइमेनि नौगो खोला मैदान बरनि मन्चव हेंके न आसक साहस गोनां हंखा हेंके चिनि बाङै खायसिरिता सासिरिता अथस खायमालिया हेंके आं आसक सानि मुसुया आसक नोंस्थों अमना आनि कायसे भिडिअ मेसेज निरंनो जे चिनि तिप्रासा accordno borok roni musuk jaya चिनि land rights roni musuk jaya तिप्रासा हामख्राय borok खायनि musuk jaya अमो जनजाति मोर्चानि जनसभाबो जों कायसफानो बरकनि हामख्राय सामानि खोनालियानि बागै तिप्रासा रok tabok निराश ओंखा हायसि आसक नोंस्थों हामबाय।